good afternoon Kak Puspa. Belum harusnya nggak ngomong nama ya. Nggak nama dong, kan ditanyain namanya. Setting Iya kan. lupa. Diulang. Good afternoon Kak. What's your name? Nama aku Puspa. Oke Kak Puspa. How old are you Kak Puspa? Umur aku 25 tahun. 25 tahun. Takut. Hmm. Oke, Kak Puspa tolong describe yourself in 2023. Describe myself in 2023. Jawaban gue adalah 2023 gue nggak begitu bagus. Isinya a lot of Why? changes. A lot of changes. A lot of things that are Oh, changing. Eh, tapi paling berasa di kantor sih. Jadi di kantor tuh I don't feel like every single month di 2023 itu gue aman. Jadi kenapa layover? enggak cuma tentang soal layoff ya. Jadi kayak bener-bener hidup gue tuh kayak wih kayak a thrill ride banget. Awal Januari bos gue VP gue itu cabut, resign kan Oke. karena dia mau ngurusin anaknya. Terus abis itu berarti it means gue harus um, ganti VP baru kan. Ganti VP baru berarti ganti direction berarti kita udah no longer doing what I previously doing. Terus jadinya gue sedih banget lah karena sesuatu yang gue develop ujung-ujungnya kayak tinggal maintenance doang dan nggak going forward, nggak begitu sebesar itulah digunakan. Terus abis itu kayak I think like in the first 3 months or like 4 months in 2023 gue nggak enak banget. Terus abis itu ujung-ujungnya gue kayak udahlah diterima aja. Terus abis itu gue dapet kerjaan baru nih, lo ngerjain ini ya, lo develop ini. Itu udah dari bulan Maret gue udah ngomong sama semua stakeholder. Terus abis itu gue baru eksekusi, baru bisa Juli Juli awal eksekusi. Terus abis itu tiba-tiba gue ngerjain terus tiba-tiba kan TikTok ditutup, ya kan. TikTok Shop ditutup langsung. Oh, kita harus ngejar momentum nih, lu kerja lagi, gue kerja lagi ngurusin hal yang sebelumnya gue kerjain. Terus abis itu tiba-tiba a couple months kemudian TikTok membeli Tokopedia. Terus kan kayak bang, kayak jadi hidup gue tuh bener-bener isinya cuma gini-gini terus dan I don't know whether I will feel better or worse in 2024 in terms of kerjaan. Tapi everything related to 2023 itu adalah change. Kayak tema 2023 itu adalah perubahan. Banyak banget perubahan. Bahkan di saat gue belum berhenti untuk adaptasi, gue harus melakukan hal yang lain. Terus habis itu berubah balik lagi ke awal. Oh, capek banget. Intinya gitu. Intinya change. Tema 2023. Selain kayak outside kerjaan lo, ada nggak yang kayak a big change in your life di A big 2023? change in my life, a new habit, karena gue jadi lebih suka olahraga sekarang. Gue baru olahraga mulai itu 2022 akhir. Jadi like the whole year, gue sekarang kalau udah nggak punya kegiatan, instead of just main HP atau tidur doang, sekarang gue olahraga. Terus kayak that's a big change in financial things juga, karena intinya sekarang gue menyisihkan duit gue buat olahraga gitu. Gue memasukkan hal-hal yang kayak, oh gue beli sepatu, oh gue beli baju olahraga lagi, gue beli apa-apa itu, jadi sekarang udah masuk juga tuh buat yang sekarang jatuhnya justru jadinya hobi, bukan something yang gue lakuin karena gue mau sehat gitu sih, karena gabut aja sebenarnya. Oke, Hmm. baik. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, next question. What's most important to you right now? Stability, I think, would be something that is important to me right now. I wouldn't say that I wish I had what I had in 2022 anymore. Dulu tuh gue di awal 2023 kayak anjir 2022 itu seru banget, gue suka banget 2022 or even like 2021 gitu. Tapi sekarang gue kayak, oh, I'm not really looking forward to 2022. I'm not really looking forward to have the same life like I used to have in 2022. Um,
but I wish I do have some stability going forward into 2024. Itu sih. Stability aja. Iya, I think stability, iya, dan sanity, I think, and the same answer to you. Okay. Mm-mm. What matters differently now than a year ago? What matters differently years than a year ago? Pendapat orang kali ya. Gue sekarang udah mulai bisa untuk lebih sering berkata tidak. Kayak gue Oh, good for you. gue tuh sekarang di jalan ketemu, gue tuh inget banget ya dulu zaman gue sering lari di GBK. Gue pernah lari di GBK sama Dema sama Mona gitu-gitu kan. Terus pada suatu ketika kayak gue di stop nih on the way ketemu Shania, gue di stop sama orang terus kayak dia nawarin kak mau mau dia kayak kak boleh bagi waktunya bentar nggak gitu, terus kayak dia nawarin gue buat beli apa hand sanitizer gitu-gitu loh, lo tau kan those kind of thing yang Iya, gue iya. sebenarnya pernah kena Hmm, pas gue di Depok. Untuk hmm. intinya mereka mau sumbangan tapi dengan cara minta uang gitu kan, which karena gue orangnya nggak enakan ya, jadi gue iyain aja kayak oh ya udah gue bayar gitu. Tapi setelah semakin itu contoh kecil ya, di 2024 gue root loss aja gitu kayak kak boleh bagi waktunya sebentar, enggak kak saya sibuk, gue langsung lari gitu. Kayak itu salah satu contohnya, tapi contoh lainnya di kantor juga kayak sekarang kalau misalnya ada orang nanya sama gue kayak bisa nggak ini di-include di apa pengerjaan kalian, gue akan dengan ruthless jawab nggak bisa gitu karena kita ada ini jadinya kalau misalnya gue mau masuk ya mungkin akan jadi lowest priority. Gue sekarang udah mungkin nggak terlalu besar ya changesnya, tapi mungkin nggak terlalu besar, nggak terlalu sesignifikan itu gue bisa bilang enggak, tapi at least ada little progress than it used to be. Sekarang gue semakin kayak nggak bisa gitu aja. Bagus. Nggak semua orang bisa berkata tidak. Betul. Betul. Oke, kita boleh ke next question ya berarti. Bentar. What are you more confident this year compared to last year? Nggak ada jujur. Gue nggak confident, enggak, tapi I do feel confident, I do feel better. In terms of Apa ya, what do I feel confident of, ada hal-hal lain yang sebenarnya gue nggak confident juga sih, mungkin di kantor gitu kayak gue mungkin nggak confident dengan showing people my result atau ngomong di public, tapi gue confident in terms of showing myself more. Kayak dulu gue kayaknya lebih sering ngepost di close friend, cuma ngepost yang non close friend mungkin dikit, tapi sekarang kayak ya udahlah, kayak fuck fuck pendapat orang gitu. Kadang-kadang tuh gue kayak post-post aja lah, gue mau olahraga mau ngapain gitu suka-suka gue gitu sih. Ini nggak banyak juga ya, tetap gue masih baca di close friend, tapi nggak terlalu sedih pikirin itu loh kalau mau ngepost di yang non close friend. Dulu tuh public. Dulu kenapa? hmm? Dulu kenapa? Dulu soalnya dipikirin Oh, kayak nggak banget ya gitu bagus. ngepost kayak gini gitu. Sekarang kayak fuck it gitu. Terus kenapa Okay, kalau good. orang berpendapat begini? People will always talk. Iya, people will always talk anyway. Lu nggak bisa ngekontrol mereka, lu nggak bisa ngekontrol pendapat orang lain. Betul. Jadi ya udah cuekin aja. Betul. Next. Okay. Next, who can you turn to for a guidance? Who can I turn to for guidance? Depending on the context sih. Kalau soal kerjaan, kayaknya gue nggak nanya soal kerjaan apapun ke kakak gue atau ke nyokap gue sih. Gue nggak nanya, paling ya nanyanya ke teman-teman kantor. Kalau yang berhubungan sama hobi ya nyarinya YouTube videos. Atau kalau curhat-curhat biasa ya ke teman-teman, ke kintan-kintan lagi gitu. Itu sih paling. Ke Allah gimana Kak? Ke Allah juga, tapi yang itu kan hanya hubungan aku dan Allah ya, nggak untuk Baik. Baiklah. Okay, next. Do you think you are successful? belum.
Jawabannya sama kayak lo belum. Kayaknya masih ada banyak hal yang harus gue lakukan sampai gue bisa berkata gue sukses gitu. Apa tuh coba kira-kira Ya contoh? mungkin harus bekerja lebih giat lagi, harus tahu bagaimana cara menggandakan uang agar bisa financially stable. Contohnya salah satu bentuk sukses kan bisa financially stable ya. Terus juga successful in terms of fitness, misalnya gue mau bisa pull up contohnya, atau gue mau bisa lari sekian kilo dengan kecepatan segini. Kayak I don't feel like I have achieved several things that I consider as successful by now, tapi at least I'm happy where I am right now compared to a couple years ago. Ya, at least progressing lah ya. At least progressing, at least progressing, betul. Okay, so how would you define being more successful next year? Gue ada beberapa goal sih, dan goalnya ada yang kayak related to kerjaan, ada yang related to hobi-hobi yang kayak tadi olahraga gitu-gitu. Ada yang personal kuliah S2 misalnya, atau yang berhubungan sama duit-duit itu juga ada sih. But ya, how would I define being more successful next year? Mungkin ngelihatnya dari segi seberapa banyak goal gue yang gue bisa cross off by next year gitu sih. Kalau mau quantifyingnya ya. Tahun ini gimana tuh Tahun goals tahun ini? ini Tahun ini actually nggak semuanya juga sih, tapi I did several things yang very consistently. Jadi gue tetap happy juga. Okay, good. Next, what's the biggest event in the news right now? Palestine, obviously, genocide, Israel killing people, dan di Christmas tempat lahirnya Jesus dibom, kind of crazy. I think that's the biggest event in the news right now, alongside sama politik ya, debat capres Ya, cawapres dan lalalanya itu yang sebenarnya lama-lama gue capek juga sih ngikutinnya. Kayak eh ini capek aja sih ngikutinnya, melihat pendapat banyak orang itu capek. Ya. true. True, 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 true. Felt that. True. Tapi True. lo udah punya bayangan gitu nggak kayak, kayak gue akan memilih ini gitu. Kayaknya gue ada bayangan. Paling paling kayaknya kalau ngelihat dari cara ngomong dan mannerism, I think I would still pick nomor satu gitu ya, over nomor dua gitu. Tapi kalau nomor tiga, I don't really know. I don't really see nomor tiga as being very stand out. Um, Kayak ya udah gitu, kayak ngelihat dia sebagai orang yang ya not a stand out sih intinya. Kalau nomor satu tuh kan kayak mannerismnya bagus, terus juga dia berani, dia ngejawab banyak pertanyaan orang-orang juga kan di yang kampanyenya dia itu. Walaupun kayaknya orang-orang yang nanya-nanya di kampanyenya dia itu juga nggak banyak yang bisa dapat jawaban yang bagus sih. Masa jawaban yang apa ya? Pasti. Bukan, bukan, bukan jawaban yang memuaskan karena waktunya dikit banget. Tapi at least he seems like he is genuine, dan gue udah tahu cara kerja orangnya juga kayak gimana selama di Jakarta. I don't feel like there is something yang nggak oke dari dia. I like how he turns, especially transportation ya, karena itu sesuatu yang sangat gue gunakan almost daily, and I feel like it's way better than before. Jadi I don't feel like I have any resentment towards someone. As opposed to number two, I think he is just okay, but I don't really like the mannerism. Kayak gue ngeliat videonya dia narik apa bajunya siapa tuh, Bahlil, who's the guy yang tangan kanannya dia, nggak tahu pokoknya someone. I don't really like his mannerism. Terus juga I don't really like the idea of Gibran, not because Hmm. he is competent, but because he is um, but because he is a nepo baby. Dan kayak pas gue nonton debat cawapres juga, I don't really like his mannerism towards his rival. Gue nggak suka dia ngomongnya tuh kayak quote unquote menggurui over Mahfud MD yang way older than he is. Gue nggak bilang
gue nggak bilang kita emang harus selalu menghargai orang yang lebih tua gitu ya, tapi at least even if dia orang yang seumuran sama lu, I don't think you're supposed to, kayak mannerismnya nggak oke lah gitu menurut gue, intinya gitu. Nomor tiga itu susu, Baik. nomor tiga biasa aja. Oke. Lagi Dah, kita mungkin akan ke next question. What's positive thing in the news right now? nggak ada, close Ya, off. memang. I don't think there is any. I don't think there is anything Memang. nice memang. Oke. Okay, next, yeah, what trend are you over right now? Actually, I don't really know what trend I'm over. Oh, mungkin makanan viral. Like what? Nggak tahu, kayak Anything? gue tuh Any agak, makanan viral? enggak, bukan maksudnya kayak bukan makanan viral ya. Maksudnya anything that TikTok people recommends you. Sometimes I cannot always believe them that it's good atau kayak lo akan langsung mendapatkan experience yang menyenangkan gitu. Some of them ya, tapi kayak other things not so much menurut gue. And it's okay, Ya, I guess. It's a way to promote things. ya, memang dengan baiknya influencer ini Betul. Jadi gue sekarang kayaknya akan lebih percaya sama Google Review aja mungkin. Karena actually I do oke. like to scroll, kayak ngelihat gue harus datang kemana gitu di Google Reviews. Kayak gue mau ke daerah ini, berarti gue cari aja di sekitar situ ada apa yang menarik. Kayak gue sekarang lebih sering Yang ngelakuin Google itu. review juga Atau menurut gue reliable sih. iya, heeh. Kalau di TikTok mungkin kayak nyari di surface levelnya ya, what to do in Jakarta gitu. Tapi kayak I see, benar. gue tetap akan cross checknya itu dengan ngeliat Google Review-nya atau Google Maps-nya lah, intinya apakah dia sejalur dengan gue gitu-gitu. Itu sih. Betul, betul. Okay, next. Do you have a boyfriend? I do, I Are do. you happy with one? Yeah, I guess. Ada I guess ya, Why you soalnya guess? I don't know what will happen in the future. Oh, okay. Kayak iya, dia akan sekolah lagi dan sekarang aja Oh masih iya, belum. Iya, dia belum sekolah lagi. sekolah di mana? Dia mau tes di Australia next year Februari. Tapi kayak sekolahnya di Inggris. Tapi gue nggak tahu. Sekolah di mana? Inggris, Kok tesnya di Australia. Australia? Soalnya persemakmuran, negara persemakmuran. Dia harus ngambil di Oh, negara, dia oke. bisa ngambil di negara-negara yang deketan sama, yang persemakmuran sama Inggris. Ini sekolahnya tuh kayak S2 atau dia profesi gitu? Kayaknya profesi, profesi deh. Gue nggak tahu sih, tapi intinya dia lebih pilih di luar karena dia sekolah sambil dibayar. As opposed to kalau di Jakarta, kalau di Indo, lu sekolah lu bayar, lu nggak dibayar. Justru kayak lu lebih, PPDS itu ya. ya BPDS itu. Tapi gue nggak tahu sih. I don't know his reason other than that one. Dan kalau di Tapi luar kayak, katanya, ini lanjutin dulu. Kalau di luar kenapa? mungkin case-case-nya juga lebih beda sama orang-orang yang di Indo kali ya. Makanya dia nyoba nyari yang di luar juga. Kalau, nah, pertanyaan gue adalah kalau kayak gitu, ketika dia balik ke Indo, apakah dia harus ada kayak penyetaraan Pasti ada atau penyetaraan. Pasti ada penyetaraan. And I don't think he will have penyetaraan because I don't think he will live in Indo. Now that's what? a different thing. Now we haven't talked so much, but it's a sneak peek. It's a sneak peek. Oh, Oh, oh. oh, I know. Waduh, waduh, waduh. Man, I know. Tapi gue nggak tahu. Sepertinya gitu. Sepertinya begitu. Tapi, uh, uh, akankah lo mengobrol soal ini Ya, secara serius? obviously we will. Ya, pasti akan nanya. Karena gue juga udah nanya-nanya kayak orang tua lo gimana jadi sama gue gitu. Terus baru kayak beberapa hari lalu gue dengar kayak kayaknya papa aku tuh nge-stalk kamu udah di Twitter gitu.
Twitter? Twitter. Bukannya punya Twitter? I don't know, tapi kayaknya dia nge-stalk kamu udah di Twitter atau di Fiasco ya, gua nggak tahu. Terus gue bilang, kamu tahu dari mana gitu. And then he said, iya, soalnya dia tuh kayaknya ngeliat foto kamu yang mancing di kolam kecil di pasar malam itu. Terus dia ngomongin soal itu pas aku ngomongin aku mau ketemu kamu gitu. Soalnya kayak no other media gue nge-show itu di public selain Twitter dan Facebook. Jadi we assume dia has been stalking me. Terus di saat di momen itu gue mau burn my whole Twitter account. But anyway, anyway. Ya udah itu aja sih. Baiklah, Menarik kita bukan? we have to talk Ada more about banyak it hal yang later ya. kamu belum tahu. Kayaknya sih, I don't know. Gue udah akan merencanakan kita untuk bertemu. Oke, kapan tuh sebut Actually tanggalnya? bahas Solo sih sebenarnya. Oh, bahas Solo. Oh iya Nanti benar-benar lah bahas ya. Solo. Benar-benar. Ya, kita harus bahas Ya, Solo. ada Solo kan. Jadi Oke, kayak tadi gue mencari tanggal. oke. Kita harus beli Ya, tiketnya next dulu tau. question dulu ya. Iya, tiket pulang kan? Iya, iya. Hah, oke, ntar lah. Di tanggal 28 harusnya sih tiket pulang. Lost point of your year. Kayak yang tadi udah gue bilang ya, lowest pointnya banyak. Tapi kayaknya I think the first 4 months of 2023 would be the hardest sih. Yang paling gue gak suka tuh sebenarnya. Oke. Atau mungkin sampai Agustus Baik, aja. baiklah. Ya, karena kerjaan tadi itu kan. Karena kerjaan. Next, what's your favorite movie? Nah, that's something that I don't remember ya. What else did I watch? Kayaknya gue nonton banyak. Tapi somehow I don't remember. Jadi kita coba lihat watching history gue apa aja. Gue mau menjawab ini dengan niat. Kayaknya gue ingat nonton Oke, Barbie. oke. Gue ingat nonton Oh Barbie. iya, Barbie. Barbie itu tahun ini ya. Barbie is this year and Barbie was good, I think. I think Barbie was good. Gue harus login buat nonton, buat lihat listnya. Gak jadi. Ya kayaknya Barbie. I would say Barbie was good. Jatuh cinta seperti di film-film juga bagus. The Menu tuh kapan ya The Menu? The Menu. Tahun ini juga deh. Enggak. The Menu was 2020. Ah, sumpah? Ya, not this year. Apparently. Oke. Baiklah. Betul. Sebentar. Purchases. Sorry. Iya, gue cuma nonton Jatuh Cinta seperti di film-film. Barbie and Oppenheimer. Oppenheimer was also good, actually. Gue Gue suka. nggak nonton sih itu. Itu tapi berat sih. Kayak dibanding dibanding bom-bomannya lebih banyak ngomongnya. Tapi bagus. Gue suka. Beratnya tuh berat obrolannya maksudnya, Mbak. Iya obrolannya. Terus kayak ya obrolannya sih. Terus kayaknya yang benar-benar di show tuh how guilty si Oppenheimer karena dia bikin bom kan. Tapi sebenarnya di mata orang Amerikanya tuh kayak you shouldn't feel this guilty about it karena yang orang-orang tahu adalah gua yang nge-trigger bomnya. Lu cuma orang yang bikin. So you're not that significant to have this such emotions gitu. Intinya dia dikatain cengeng loh sama presidennya saat itu. Kayaknya deh. Lupa gue. Tapi kayak gitu deh. Remaining meeting time 10 minutes. Ya ampun. Kita bisa next nggak tuh? Bisa. Boleh. Okay. Next. What's your favorite color right now? Favorite color right now. Oh, I think I'll go back to black. Kayaknya emang black adalah. Oh enggak. Jati Gue diri. suka warna yang gini. Kelihatan nggak? Warna gini-gini. Apa tuh Kayak ivory ya? beige. Kayak Oh, oat beige. color gitu. Oke. Gue suka warna-warna yang kayak gitu. Been a while. Kenapa tuh kalau boleh tahu?
masuk dengan semua hal, bisa I dipadu-padankan see. dengan banyak hal dan it will look good, tapi not as plain as white and not as plain as black. Ya, benar sih. Okay, next Next. question. Do you feel pressure? Tidak, sepertinya sih tidak ya. Oh, I do feel, mungkin di bagian nikah-nikahnya juga. Tapi another pressure is S2, I think. Karena Why? karena gue nggak tahu apa, karena gue masih belum figure out what I wanna do and whether I should be doing it and whether doing it will make me feel better about myself or will it bring me into a steps higher than I am right now gitu. Jadi I do feel pressures in knowing what I should be doing. I think that's the pressure. Pressure-nya lebih ke itunya ya berarti sebenarnya. Iya, lebih ke kayak understanding what I want. That's the pressure that I feel. Karena obviously I think kalau ngomongin soal marriage-nya gue nggak buru-buru. Kalau ngomongin soal ngambil S2 atau enggaknya, what I want is that I want to get promoted first sebelum gue actually udah mikirin buat S2. So that when I come back, at least I do not start over, tapi gue udah ada kayak, gue punya ekspektasi gue gini, gue dapet di level ini saat gue balik lagi ke sini. Gitu, gitu sih. So I feel pressure That's good. in getting promoted, not in no, getting promoted and knowing what I should be doing next. Itu sih pressure. Okay, next question. How do you define your style in 3 words? In few words, menyesuaikan tempat dan acara itu aja sih kayaknya. Soalnya kalau di kantor gue lebih ke kayak santai aja ke kantor dan gue beberapa kali bahkan ke kantor pakai baju olahraga gitu kayak kaos olahraga sama celananya mungkin celana jeans atau rok gitu. Tapi intinya karena gue pengen buru-buru dan gue kayaknya anaknya mengedepankan practicality sih sekarang. Kayak yang praktis aja lah gitu, nggak usah yang ribet-ribet heboh-heboh. Kayak ya udah baju yang kayak gini juga match kok sama sneakers instead of just using like heels or like mulet gitu kayak gitu lah. Mules bukan mulet mah rambut ya anjing. Iya, iya itu. Jadi lebih ke praktikal ya sebenarnya kata kuncinya. Practicality ya. Hmm. Okay, next question is how often do you talk to your family? Not as often as I should be. Tapi mungkin sama nyokap gue ya daily conversation aja sih, nggak yang kayak heart to heart gitu. Atau kalau sama kakak gue juga, pas kakak gue ke Jakarta, gue sering banyak ngobrol juga sama dia. So I would say more than more than last year, but less than what it's supposed to be. Okay, next question adalah is there anything that annoys you now that didn't a year ago? That didn't a year ago. Actually, nggak ada sih. I don't feel like I'm being annoyed by something that is different. Kayaknya gue selalu annoyed dengan hal yang sama intinya gitu. Ya sama-sama aja. Annoyed with the same thing ya. Such as? Such as ya orang-orang di Twitter misalnya yang kayak semua permasalahan yang kecil-kecil digede-gedein gitu loh. Kayak Okay. orang-orang yang tweet harmless aja di kata-kata kayak tweet harmless aja di kayak dibuat sedip itu ngerti gak sih? Kayak it's the same thing. Kayak, why? Contohnya kayak ada tuh orang yang marah-marah soal tadi gue ngeliat ada orang yang ngomongin Solo tau gak sih yang cewek dibully yang dia cucunya insinyur Juanda something something tahu nggak lo the girl yang dikata-katain di TikTok gara-gara dia bikin konten Get Ready With Me. Oh, oh iya iya. Tahu Iya. tahu kakaknya. Kan jadi dia ditanyakan kok lo bisa Iya, saya tahu kakaknya maksudnya. lo tau kan ya dia kan ada tuh ngomong kayak
dia ngasih tahu lah kalau dia tuh cucu cicitnya siapa siapa gitu kan, karena ada orang yang nanya. Terus ada orang yang nge-tweet kayak gue nggak peduli lo siap, ini tuh nggak mention si mbaknya ya, dia bilang gue nggak peduli lo cicitnya siapa, lo cucunya siapa gitu, it still doesn't change the reality, intinya gitulah. Terus kayak gue bingung aja, kayak kok bisa ya orang-orang tuh punya punya energi sebesar itu untuk bikin tweet soal sesuatu yang kalau lu beneran nggak care, harusnya lu nggak usah bikin aja tweetnya, ngerti nggak sih? Kayak Yang the almost something kayak people that make harmless thing go so big. I don't understand them sometimes. Itu aja sih. Still the same annoying thing every year. betul betul. Oh. What advice would you give yourself a year ago? Brace yourself. Brace Oh, yourself. brace yourself. Brace yourself because there will be a lot of changes. Intinya itu. That's an advice. Karena lo banyak changes tadi tuh ya. Betul, betul. Never ending changes. Oke, ada lagi nggak? Enggak, itu aja. Itu aja. Where do you hope to be a few years from now? Um, Happier, more content, understand what I want to be, what I want to do more. Gue berharap gue ada di posisi yang gue harapkan sekarang juga. Ya sih, ya itu sih. Become more successful in my standard. Oke. To happier. Do you feel you can make an impact? Bisa, harusnya sih bisa. Harusnya tahu juga caranya gimana, karena enggak sih, nggak tahu banyak juga sih. Tapi I think impact can be a lot of things. Tapi mungkin kalau yang ngomongin yang impact besar, gue nggak tahu sih. Impact yang kecil-kecil mungkin membantu. Bisa lah ya, bisa lah ya. Bisa, bisa. Okay. What's the first thing you did when you woke up this morning? Nge-charge HP. Ya, Baik, ya. Understandable lah. understandable. Thank you. Keluarnya dari mulut lo tuh deh kayak, oh, Kayak oke, paham gitu ya. ya. Hmm. Oke, udah itu doang ya. Nah, itu doang. Oke, technological thing that blows your mind. Logical thing that blows my mind. Actually, gue baru sadar HP gue itu bisa kayak, lo tau gak sih, kayak nge-remove unwanted object di belakang lo dengan cara kayak cuma nge-circlein bagian itu, terus nanti dia otomatis nutupin something yang kayak gitu, yang wow, that's really cool actually. Atau yang kayak Photoshop, I think have that one ya, yang kayak lo masukin prompt AI, terus nanti dia bakal masukin Iya, gambarnya ke kalau itu menurut Photoshop gue gue tahu sih itu. Kalau HP gue baru tahu. ada yang di HP, ada kayak ada opsinya buat lu nge-erase shadows, terus nge-erase kayak bagian-bagian orang-orang mungkin di belakang gambar lu yang lu nggak mau, dia bisa otomatis gitu. Menurut gue itu keren. Dan gue baru tahu di Samsung juga bisa yang kayak ngeklik gambar kayak yang di iPhone gitu lah, yang lo ngeklik lama terus nanti gambarnya bisa ke copy. Oh, Gue baru tahu bisa itu. So I think that a technological thing that blows my mind, karena gue nggak tahu gimana caranya dia ngodingin itu sih. tetep ya. Lang, bentar. Oh, favorite artist at the moment. At the moment, gue nggak ada spesifik sih, paling lagu ya. Tapi kalau artis spesifik this moment nggak ada. Kalau Hmm, lagu apa emang? kalau lagu ada. Oh enggak, nevermind. Gue suka Sabrina Carpenter. At least gue punya Apa tuh? dua lagunya dia di playlist gue. Lo tau gak Sabrina Carpenter? Yang nyanyi. Oh, Sabrina Carpenter. Gue tadi dengernya yang lain gitu. Enggak, Sabrina Ya, tahu, Carpenter. tahu. Sabrina Carpenter. Gue Iya. suka.
At least Oke, two of jadi the saya mendengarkan songs itu Betten catchy. doang. Dia enak sih lagunya. Dia catchy sih lagu-lagunya. Betul, betul, betul. Kayak Ariana Grande tapi not Ariana Grande. Hmm. Dah, itu aja. Dah, Oke. Next, who is your best friend? ya dia lagi, Kintan-Kintan lagi, dan teman-teman gue yang anak-anak close friend itu lagi. Itu aja sih, gitu Ya, ya. sama lah ya, year to year-nya ya. Ya, belum nambah lagi kebetulan. Ya, semakin kita tua tuh lebih ke berkurang ya daripada bertambah. Lebih kurang betul daripada bertambah, betul-betul. Jadi kayak jawaban kita tahun-tahun berikutnya pun akan sama. Ya, kayaknya udah itu aja. Itu aja. Oke, next app you use the most. Ya, Twitter, Instagram, I use Grab buat pesan Gojek, buat pesan ojek, Oh, Pet karena kerjaan. Itu tuh aja sih app yang gue pakai. WhatsApp, ya, oh WhatsApp bener. WhatsApp. Hmm. Right. Ngomong-ngomong app, lo abis dibeli di TikTok gitu, jadi beda nggak? Kayak biasanya Cina punya app sendiri gitu kan? Iya, belum sih, belum kerasa bedanya banget karena di 2000, karena di Desember ini mereka baru figuring out kita punyanya capability apa gitu-gitu loh. Dan kita figuring out mereka punya capability apa. So it's not really yet, um, perubahannya belum banyak lah intinya. That's what I'm trying to say. Nanti mungkin di 2022, di 2024 baru kayak banyak yang dirombak atau gimana. I see, I see. How many days off are you hoping for next year? Days off di luar cuti yang biasanya gue dapatkan, ya days off-nya itu paling gue days off tuh kalau misalnya gue mau jalan-jalan gitu kan. Jadi jalan-jalan gue yang sudah terplanning adalah gue mau ke Jepang kan. Terus gue mau ke Solo. Hmm, Terus gue mau nyoba Bali Marathon juga kalau dapat, tapi kayaknya mahal. nih baik. Jadi, kalau bisa mau, udah sih paling gitu. So ya dihitung-hitung aja ya. Berarti kan 4 ditambah 3 7 7 ditambah 9. Berapa tuh? Banyak ya, Say? Banyak sih, 15-an. Ya, ya lah segitulah. Belas-belasan lah. 17, 17. Tapi itu kan ada yang banyak yang weekend-weekend juga. Oke. Okay, what's the biggest thing you're struggling with? Itu tadi changes, adapting to new things, being more confident in terms of showing what you have been doing. I think that's what I've been struggling the most. Dan ya itu tuh, that's the thing that I've been struggling the most. Ada Confident, lagi? enggak. So, what's your fear a year from now? Year a year from now, gue takut gue enggak ada. Eh, gue takut gue eh kena layoff. That's a real thing. Gue takut gue kena layoff. Okay. Terus gue takut layoff. Gue masih belum bisa nge-cross off many of my goals that I wanted to do. Ya, itu sih paling the fear that I have from now on. Year from now. Takut juga, ya udah sih. I think that's. That's all. Hmm. Okay, last question. What do you want to say to yourself in a year? Good luck, kata gue teh gitu. Good luck aja. Ah, Karena gue tidak tahu 2024 akan seperti apa. Dulu gue jumping into 2023 bilang, oh 2023 will be my year. It's not. It's definitely a rocky hill. Tapi ya udah sih. So good luck. Itu aja. Nothing good else. luck. Okay. Udah, Okay. Jaina. That's all the question. Ada closing statement nggak, Kak? Nggak ada sih.